हाँ, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है ताकि मरीज़ों का इलाज करूँ और बहुत अच्छा लगेगा ऐसे, तो ये मेरी ख्वाहिश है। घर से निकाला गया, लोग मजाक करते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, फिर इसीलिए हम इधर आ गए अपने गुरुओं के पास। तो वो इतनी इज़्ज़त हमें देते हैं, इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि ये जो है ना वो इतनी इग्नोरेंट कम्युनिटी है। किसी को माँगने की ज़रूरत ना पड़े। 36 जो उनसे स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन जिन्होंने ले लिया हुआ है। यहाँ पे एक है स्टूडेंट हमारी काजल, पढ़ने का तो वो अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन आप देखें उनकी इंटरनेशनल लेवल पे आर्ट जो है ना उनकी जाती है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमें आगे ना जॉब भी दें। ये नहीं कि खाली स्कूल तो दिया है, वो बहुत अच्छी उनकी मेहरबानी। ये वाकई बहुत मुश्किल प्रोसेस। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा स्कूल विज़िट करवाने के लिए लाए हैं जो कि ट्रांसजेंडर के लिए बनाया गया और यहाँ पे क्लास जो है क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स जो है वो तलीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकते हैं। ये खूबसूरत इनिशिएटिव कब से लिया गया और यहाँ पे कितने बच्चे ज़ेर तलीम है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मैडम तलाश है। बताएं कि क्लास में बैठे हुए भी आपने देखा कि आप सबक पढ़ रही थी अपना, कैसे महसूस करें? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है। हमें उर्दू से हद तक इंग्लिश नहीं आती और कुछ खाजसरा ऐसे हैं उनको उर्दू भी नहीं आती। तो ये हमारे लिए ये आसान है कि हम जो इंग्लिश नहीं आती वो भी सीख जाएंगे और आगे जाके कुछ बन जाएंगे। अगर हुकूमत ने चाहा तो हमें जॉब भी। पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है। हाँ, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है ताकि मरीज़ों का इलाज करूँ और बहुत अच्छा लगेगा ऐसे, तो ये मेरी ख्वाहिश है, हुकूमत से अपील है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके दिल में ऐसा जज्बा कैसे पैदा हुआ कि आपने डॉक्टर बनना है और इस माशरे में सर्व करना है? ये मेरा इस स्कूल में आने से जज्बा बना जब उन्होंने हमें बताया कि आपने पढ़ना लिखना है, ये वो सब कुछ करना है, तो मुझ में ये जज्बा इसलिए जागा। ठीक है, मैंने कहा पहले मैं 6 तक पढ़ी हुई हूँ, अभी ये 12वीं क्लास से 12वीं तक है ना स्कूल, 12वीं तक है तो हमारी मैट्रिक भी पूरी हो जाएगी, हम कहीं भी जॉब लग सकती, किस चीज़ की भी जॉब मिल सकती है। वो ना मैट्रिक से आगे जॉब लगती, पहले नहीं लगती ना, तो ये हमारे लिए बहुत आसानी है। अमूमन हमने ट्रांसजेंडर्स को देखा है कि वो सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं या इस तरह के कर रहे होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है। अब जो है वो पढ़ा लिखा तबका होगा और ये सारा मामलात होंगे, तो कितनी खुशी है आपको? हाँ, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है, हमारे लिए स्कूल खोला गया है और हुकूमत ने खोला है और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमें आगे ना जॉब भी दें। ये नहीं कि खाली स्कूल तो दिया है, वो बहुत अच्छी उनकी मेहरबानी कि हमें पढ़ाने के लिए स्कूल दिया। हम चाहते हैं हमें आगे नौकरियाँ भी मिलें सब खाजसरा को, ताकि वो अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएँ और किसी को मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी ये अपील है हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, मुझे ये बताएं कि क्लासरूम में बैठ के कैसे महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस हो रहा है हमें बहुत। अच्छा, पहले आप जब आप नहीं पढ़ते थे तब क्या तासुरात थे? आज क्लास में बैठ के कितनी खुशी हुई? आज अच्छी हो रही, पहले पढ़ते थे उधर जिधर भी पढ़ते थे हमें लोग अच्छा नहीं समझते थे, बुरा बफेस समझते थे, ठीक है ना, इसीलिए फिर हमें घर से निकाला गया, लोग मजाक करते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, फिर इसीलिए हम इधर आ गए अपने गुरुओं के पास। अभी घर वाले भी नहीं अच्छा समझते, अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, अपनी फील्ड में जी रहे हैं, ये बात है, अपनी मस्ती में जी रहे हैं। अच्छा सपना, पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? लिखे मेरा यही है, मेरा शौक़ पहला तो यही है, ये नहीं होता सिलाई वाला काम हो जाए, जो भी हो जाए ये कर लेंगे बैठ के। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ टीचर मौजूद हैं जो कि इन तमाम ख्वाजा सराओं को क्लास देती हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अमूमन जो है वो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन अभी जो है वो आप ख्वाजा सराओं की कॉल को जो है क्लास को जो है वो अटेंड कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग से पहले जो है हम ज़रा कंफ्यूज थे कि हम इनको किस तरह लेके चलेंगे, लेकिन आप यकीन करें जब से हम इनके साथ हैं, इन्हें पढ़ा रहे हैं, इनके साथ हमारा कंफर्ट लेवल जो है वो बनता जा रहा है। क्योंकि वो इतनी इज़्ज़त हमें देते हैं, इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि ये जो है ना वो इतनी इग्नोरेंट कम्युनिटी है कि जिसको ना इतना इग्नोर किया गया हुआ है। फैमिली इग्नोर करती है, कम्युनिटी सोसाइटी इग्नोर करती है, जिसकी वजह से वो इस तरह भीख मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हम उन्हें इज़्ज़त से बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट से हमसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा
کہ عموماً جو ہے وہ بچے کلاس میں شور کرتے ہیں اور ٹیچر جو ہے ان کو ڈانٹ دیتی ہیں, تو ایسا کوئی سلسلہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈانٹتی ہیں اور یہ بڑی محبت سے یقیناً آپ کے ساتھ نا پیش آتے ہیں؟ بلکہ یہ خود ایک دن ہمیں بول رہے تھے, کیونکہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے, ابھی انہیں ڈسپلن کا اتنا پتہ نہیں ہے, ڈسپلنڈ لائف ابھی نہیں ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن وہی بات ہے, وہ ہمیں ایک دن خود کہہ رہے تھے سب اسٹک رکھیں بڑے ہیں. ہم نے کہا نہیں, آپ وہ انہیں بات ایک دفعہ آپ کہیں وہ فوراً مان جاتے ہیں, بلکہ وہ ہر بات پہ سوری تھینک یو ان ورڈس کا تو انہیں خود ہی کو وہ نا پتہ ہے کہ ہم نے کب یوز کرنا ہے کب بولنا ہے, بہت رسپیکٹیبل وے میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. بتائیے گا کہ بچے جو ہے وہ کچھ کلاس کے ٹاپر ہوتے ہیں, کچھ بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی اس کلاس میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذہین بچے ہوں گے, تو کوئی ایک نامنیٹ کریں کہ کون سا بچہ جو ہے وہ بہت اچھا پڑھتا ہے؟ یہاں پہ ایک ہے اسٹوڈنٹ ہماری کاجل, پڑھنے کا تو وہ اچھا پڑھتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں ان کی انٹرنیشنل لیول پہ آرٹ جو ہے نا ان کی جاتی ہے. وہ کمیونٹی اپنی کمیونٹی کو شو کرتی ہیں, اپنی کمیونٹی کو انہوں نے کوئی اسکیچ بنائے ہیں, انہوں نے آرٹس کی ہیں, ان کی پینٹنگ اتنی اچھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول تک ان کی پینٹنگز جاتی ہیں. بینگ اے ٹیچر کوئی میسیج دینا چاہیں ان تمام بچوں کو جو کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں, یا ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا کوئی بھی, تعلیم کی کوئی حدود نہیں, کوئی عمر نہیں, کوئی رنگ نسل کچھ بھی نہیں ہے, ان تمام لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ میسیج یہی ہے, جیسے ان کے لیے ہم نے جو ہے نا عمر کا کوئی وہ نہیں رکھا ہوا کہ آپ نے اس ایج لمٹ تک ہمارے پاس آنا ہے. آپ کے پاس تعلیم ہوگی, آپ کی اس کمیونٹی میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں عزت ہوگی, ظاہری سی بات ہے. تو اسی لیے میں تو سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گی, ایجوکیشن جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے. آپ کو ایجوکیشن ہوگی, آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو ہی آپ آج کل کے دور کے ساتھ چل سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کتنے گھنٹے کی کلاس دیتی ہیں؟ یہ ہماری 2.5 گھنٹے کی کلاس ہے, اس میں ہمارا جو ہے نا وہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہم نے دینی ہے 1.5 گھنٹے کی, تقریباً 3 کلاسز ہیں, انگلش, اردو, میتھس کی. اس کے بعد ہماری ٹیکنیکل جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے, اوپر اسٹچنگ لیب ہے اور کوکنگ لیب ہے اور میک اپ لیب ہے. اچھا یہ جو ہمارے بالکل بیک پہ کلاس ہے, یہ کون سی کلاس کنسیڈر ہوگی؟ یہ ابھی ہمارا نا انیشیل لیول؟ ہاں جی, ہماری انیشیل لیول ہے, ابھی ہماری اسٹارٹنگ ہے. ابھی ہم نے ان کے ٹیسٹ لے کے ہمیں ان کو کیٹیگرائز کرنا ہے کہ یہ کون کون سی کلاس میں ہم نے انہیں بٹھانا ہے, کیونکہ کچھ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور کچھ نے ٹیکنیکل جو ہے وہ لینی ہے ایجوکیشن, تو اس حساب سے ہم نے انہیں کیٹیگرائز کرنا ہے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ زنایا صاحبہ موجود ہیں جو کہ ان تمام کمیونٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, اور اسکول کا ایکسپیرینس ان کا کیسا رہا ہے یہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, ٹھیک. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خوبصورت انیشیٹو, اس کے لیے یقیناً آپ نے بہت ساری اسٹرگل, بہت ساری محنت کی ہوگی, بہت سارے ہڈلس کو بھی فیس کیا ہوگا, تو یہ سارا پروسیس کس طرح سے ہوا ذرا؟ یہ واقعی بہت مشکل پروسیس تھا, لیکن یہ کہ آپ جب کسی چیز میں کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کوشش جو ان سے نہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے. اس کو تقریباً 4 to 5 months جو ان سے اس کو پروسیس کو ہو چکے ہیں, اور جس کے اندر ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ لابی کر کے اور ان کے ساتھ بات وغیرہ کر کے, تو اب یہ جو سا اس چیز کے اوپر ہم لوگ پراپرلی ہم آئے, جس میں اب ہمارے پاس 35 to 36 جو ان سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایڈمیشن جنہوں نے لے لیا ہوا ہے, اور آج بلکہ اور 3 ایڈمیشن ہوئے ہیں. تو ہم لوگ کوشش یہی کریں کہ جتنی زیادہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جتنی آ سکتی ہے اور ایجوکیشن وغیرہ لے سکتے ہیں. تو اور یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ ہم لوگوں نے جس طرح سے بات کی اس پہ بھی انہوں نے بہت, کیونکہ ٹائم لگا لیکن یہ چیز بہتر ہوئی, اور یہ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ بہت اچھا انعقاد کیا. ہمارے پاس جو ابھی اسکول کے اندر ہم لوگوں نے ایج کا ہم لوگوں نے لمٹ رکھی نہیں کہ کون سی ایج میں کتنی ایج میں کسی بھی ایج میں اگر کوئی ہے تو وہ اگر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہتا ہے تو اس اسکول کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے میں, کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ایک اپنی ایج جس سے وہ گزر چکے ہیں اس میں وہ چاہتے تھے کہ وہ ایجوکیشن لینا چاہیں لیکن ان کو نہیں ملی, تو اب ہم لوگوں نے اس کے اندر ہم نے کہا کہ نہیں, آپ لوگوں کی وہ خواہش تھی, آپ لوگ آپ پڑھنا چاہتے تھے, آپ لوگ وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے کچھ آپ کے اسٹوڈنٹ سے بات کی جو کہ کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, تو یہ معاشرے میں سروائیو کریں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو عجیب تر سمجھتے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, اب آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کیا کیا چاہتی ہے, کہ وہ مطلب پائلٹ, ڈاکٹر, انجینئر اور کیا کیا بننا چاہتے ہیں, اور یہ چیزیں ان کو فیل آتی ہیں کہ ہیں, اور یہ سوسائٹی سے جب ان کو نہیں ملتی ہے تو وہ ایک خواہش اپنے اندر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اب یہ جو سے اسکول کے تھرو جو سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے, اور اس کی خوبصورتی ایک اور یہ بھی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کچھ 3 تک پڑھا ہے, کچھ نے 5 تک, کسی نے 8 تک, تو ان کے پراپر ہم وہاں پہ ان کے ٹیسٹ لیں گے,
टेस्ट लेने के बाद हम उनको या तो उसी क्लास में उनको रखेंगे या फिर हम लोग अगर देखेंगे कि हाँ भाई इनकी एजुकेशन है, ये लोग आगे कर सकते हैं, एजुकेशन तो के हम हिसाब से जो है उनको उनको कैटेगराइज कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम उनको प्रमोट भी करेंगे। फिर जो जिन्होंने मैट्रिक एग्जाम्स देने उनके उसी तरह से होंगे, और प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। और उसके साथ साथ फिर स्किल एजुकेशन भी हम लोग उनको देंगे। और ये करने का भी मकसद ये था कि अब देखें जिस एज में है वो एक ना उनकी एक लर्निंग एज तो चलो रहती है, लेकिन एक अर्निंग एज भी होती है ना। आपने अर्न करना है, आप लोगों ने फिर आगे अपने घर के मसले मसाइल हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, सो आपके रोज़गार नहीं है आपका, तो वो किस तरह से होगी। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश की कि मेकअप की, स्टिचिंग की और कुकिंग की क्लासेस हम लोगों ने इसमें की। और अब इसमें कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि डिफरेंट जगह पे हम लोग उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम लोग बात करें। जैसे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, कहीं पे हम लोग मतलब बहुत इस तरह से फैक्ट्रीज़ वगैरह हो सकती हैं स्टिचिंग की। यहाँ पे जो है वो तालीम के अलावा जो है वो हुनर भी सिखाया जाता है ताकि वो अपना इज़्ज़तगार जो है वो रोज़गार जो है वो इज़्ज़त के साथ कमा सके। जी जी बिल्कुल। अमूमन जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कहा जाता है कि जी इज़्ज़त से ये कमा नहीं सकते, तो ये इनिशिएटिव के बाद यकीनन उन तमाम लोगों की सोच को जो है वो तब्दील हो जाना चाहिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो भी है वो भी डॉक्टर बनना चाहती है, पायलट इंजीनियर बनना चाहती है, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहती है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपको विज़िट करवाया हमने ट्रांसजेंडर स्कूल, और इवन दो कि आपको क्लास भी विज़िट करवाई जहाँ पे ट्रांसजेंडर जो है वो तलीम जैसे जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। हमारे मुआशरे को इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए और इन तमाम लोगों को भी जगह देनी चाहिए, ये भी जगह के मुस्तहिक हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।